Okay, hi everyone. So in this video, I'm going to show you how you're going to use orbital overlapping diagram to show the formation of the sp hybrid for BeCl2, BeH2, CO2 and NCO minus. So by the end of this lesson, you should be able to draw the orbital overlapping diagram for BeH2, BeCl2, CO2 and also NCO minus. Okay, the key point in order on how to draw the orbital overlapping diagram. So the first one, you need to draw the most plausible Lewis structure and you need to determine the formal charge for each atom. So nak lagi elok, awak lukis terus dia punya molecular geometry dan awak kena kira terus dia punya formal charge on each atom. Sebab kita kan gunakan formal charge ni untuk tentukan dalam valence elektron itu ada berapa elektron. Okay. So the second one is you need to determine the type of the hybridization on the central atom and also any terminal atom with a multiple bond. Ini kita dah belajar dalam the previous lesson. Okay, so the third key point, okay, you need to draw the valence orbital diagram for the ground state and excited state and for the hybrid. Okay, and ini awak hanya perlu lukis for the central atom and terminal atom with multiple bond. So central atom wajib awak buat semua ni, tapi terminal atom awak hanya perlu buat untuk terminal atom yang ada multiple bond. Sebab remember that if the terminal atom are made up of multiple bond, then you need to determine the hybridization. Okay. So, and then you need to draw the valence orbital diagram for the terminal atom that does not have multiple bond and draw the orbital overlapping diagram. So normally for this kind of question, the marks can be either from 7 to 8 marks. Okay. So, we try to draw for orbital overlapping diagram for beryllium hydride. Okay. So, the first one, you need to draw the molecular geometry and you need to calculate the formal charge for each of the atom. Okay, for the beryllium hydride, okay, this is the molecular geometry for the beryllium hydride. So, since beryllium hydride only consists of 2 bonding pair and 0 lone pair on the central atom, then the geometry is a linear geometry. Okay, and if you calculate the formal charge for each atom in BeH2 is equals to 0. Okay, and after you draw the molecular geometry and you calculate the formal charge, you need to determine the hybridization on the central atom or terminal atom. Okay, and so since kalau awak tengok around the beryllium atom itu we only have 1 sigma and another 1 sigma. So the total of 2 sigma bond and 0 lone pair on the central atom, that means the hybrid on the beryllium atom is sp hybrid. Okay, and then awak kena buat conclusion. Okay, conclusion ni akan ada markah, akan ada 1 markah. Okay, since there are 2 sigma bonds, okay, so the conclusion is since there are 2 sigma bond around the central atom beryllium, therefore the hybrid is sp hybrid. So selalunya awak lukis ini 1 markah, awak buat conclusion ni awak akan dapat lagi 1 markah. Okay, so macam saya kata tadi, after awak determine the hybrid, you need to draw the valence orbital diagram for the central atom. Okay, for the central atom, awak kena tunjukkan dia punya orbital diagram for the ground state, excited state and also for the hybrid. Okay, since beryllium is located at period 2 and group 2, that means dan beryllium ni adalah element from S block element. So the valence orbital dia mesti adalah 2s orbital, dan since dia adalah group 2, that means beryllium akan ada 2 valence elektron. So kita akan lukis 2 valence elektron. Okay. Okay, so sekarang ni nak tahu excited state dia macam mana. Okay, kita tengok balik dia punya Lewis structure ataupun molecular geometry. Okay, so awak kena ingat 1 sigma bond. Okay, 1 sigma bond bersamaan dengan, maknanya awak perlu contribute 1 single pair elektron. Okay, 1 pi bond sama juga awak kena contribute 1 single pair elektron. Okay, so nak tahu dekat excited state tu ada berapa single pair elektron, kita kena rujuk kepada bilangan pi bond dan juga bilangan sigma bond. Okay, so kalau awak tengok beryllium ini akan ada 2 sigma bond, maknanya beryllium itu perlu contribute 2 electron with a
single pair elektron, maknanya elektron yang tak di pair. Sebab kalau elektron tu dah berpasangan, dia tak boleh form bond. So kita kena jadikan dia sebagai elektron yang tak ada pasangan. Dan hidrogen ini akan contribute satu elektron. So kalau awak tengok around the beryllium ada 2 sigma bond, so maknanya awak akan expect akan ada 2 single pair elektron. Okay, so macam mana nak akan ada 2 single pair elektron ini? So kita akan excitekan one of the pair elektron daripada 2s orbital ni pergi to p. So kita akan excitekan dia. So maknanya sekarang ni dekat excited state 2s ada satu pair, ada satu elektron, and 2p ada satu elektron. Mana datangnya elektron dari 2p ni adalah apabila saya excitekan one of the electron daripada ground state beryllium ni pergi kepada 2p. Sebab apa saya memerlukan 2 single electron? Sebab in order for the beryllium to form bond with the hydrogen, kalau awak tengok dia perlu ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Okay, so we know that beryllium ni adalah sp hybrid. sp hybrid maknanya awak akan gabungkan satu s orbital dan satu p orbital. So maknanya saya perlu gabungkan 2 orbital ini. Saya perlu gabungkan dia. So jadikan dia sebagai sp hybrid. Okay, yang ada baki 2 kosong ini awak kena maintain juga, awak kena lukis dia. Okay, so sekarang ni awak tengok beryllium ini dah ada 2 elektron yang tak berpasangan. So dia dah boleh form covalent bond dengan hydrogen. Okay, since hydrogen is only have 1 electron, the electron itu hanya akan occupy 1s orbital. Okay, so that mean beryllium ini dia akan share satu elektron dengan satu atom hydrogen. Since beryllium ada 2 unpaired elektron, so dia boleh share dia punya elektron dengan 2 hydrogen atom. So kalau awak dah buat ni, ground state ini satu markah, excited state and hybrid ini satu markah. For the terminal atom pun awak akan dapat satu markah. Okay, dia lagi 3 markah itu awak akan dapat daripada orbital overlapping diagram dia. Okay, so we know that beryllium is sp hybrid. Okay, sp hybrid maknanya dia punya shape adalah bentuk linear. So kita lukis dia punya linear, lukis dia punya hybrid dulu. Okay, lukis hybrid tu dia punya shape adalah linear. Okay, dah lukis hybrid itu awak kena labelkan dia punya lobe, dia punya hybrid, dan labelkan dia punya atom. Okay, after awak labelkan, awak terus lukis electron pair. Okay, since dia akan overlap dengan hydrogen, dan hydrogen adalah dia punya valence dia adalah 1s orbital, so dia punya shape adalah spherical. So spherical bentuk dia adalah bulat macam ni. Okay, and then awak labelkan ni sebagai 1s sebab valence dia adalah 1s, dan awak labelkan ni sebagai hydrogen. Okay, don't forget to label the sigma bond. Okay, so ini adalah hybrid untuk beryllium hydride. So this is the orbital overlapping diagram for the beryllium hydride. Okay, so we try for beryllium chloride pula. So macam biasa, first you need to draw the Lewis structure with correct geometry, and also you need to calculate the formal charge for each of the atom. Okay, so kita kena calculate dia punya formal charge. So awak tengok around the central atom beryllium itu awak akan ada 2 sigma bond. Okay, so 2 sigma bond 0 lone pair, that means the hybrid on the beryllium is sp hybrid. So awak kena buat conclusion. Since there are 2 pi bonds around the central atom beryllium, therefore the hybrid we call it as sp hybrid. Okay, beryllium ground state. Okay, beryllium at ground state we have 2 electron. Okay, sebab beryllium group 2, period 2, f block. So sebab tu dia dekat 2s orbital. So awak lukis 2 electron. So kalau awak tengok around the beryllium awak ada 2 sigma bond.
Okay, kalau awak ada 2 sigma bond, maknanya awak memerlukan 2 unpaired elektron. Okay, awak memerlukan 2 unpaired elektron. So macam mana saya nak jadikan dia daripada pair elektron kepada 2 unpaired elektron, saya kena excitekan dia. So saya kena excitekan dia. So maknanya sekarang ni 2s akan ada 1 unpaired elektron, 2p akan ada 1 unpaired elektron. Saya hanya simply excitekan one of the electron daripada 2s pergi ke 2p. So we know that the beryllium is sp hybrid. Okay, sp hybrid maknanya dia hasil hybrid between 1s orbital and 1p orbital. So sebab itulah saya akan gabungkan yang ini. Saya gabungkan ini, rapatkan dia punya box ataupun dia punya orbital, jadikan sp. So lagi 2 yang kosong tu awak kena lukis juga, tapi awak biarkan kosong lah. Okay, for chlorine at ground state, okay, chlorine is a group 17 period 3. So it has 7 valence electron, and the 7 valence electron itu, 2 of the electron will occupy 3s, 5 of the electron will occupy 3p. So maknanya 2 electron at 3s, 5 electron at 3p. So kalau awak tengok, overlapping on the chlorine atom itu akan berlaku dekat 2p orbital. Sebab dekat 2p orbital ni je yang kita ada satu orbital yang ada unpaired elektron. Sebab awak ingat, based on the valence bond theory, overlapping itu hanya boleh berlaku between unpaired elektron. So satu daripada sp hybrid orbital ini akan overlap dengan one of the electron dalam 3p. Dan elektron yang di overlap tu mesti single pair elektron. Okay, now kita lukis dia punya orbital overlapping diagram. Okay, kita lukis dia punya orbital overlapping diagram. Beryllium. So beryllium is linear sp hybrid. So sp hybrid bentuk dia bentuk linear. So awak lukis. Okay, dah lukis macam biasa, awak label terus atom. Awak terus label dia punya hybrid. Dan lukis dia punya pair elektron. Okay, dan lukis dia punya pair elektron. So kalau awak tengok dekat chlorine itu, okay, dekat chlorine itu dia akan overlap dekat 3p orbital, bukan dekat 3s. So 3p orbital, the shape of the 3p orbital is a dumbbell. Okay, so awak lukis shape of the dumbbell of the chlorine. So satu, okay, so awak terus label dia sebagai 3p. Okay, label ni chlorine, dan ini sebab lah end-to-end overlapping, maknanya kita kena label sebagai sigma. Okay, ada lagi satu chlorine, dia overlap dekat 3p juga. Okay, awak terus label 3p, awak label dia punya atom, dan since dia adalah end-to-end overlapping, so don't forget to label sigma. Selalunya diagram ini, markah dia adalah 3 marks. Okay, dalam 3 marks itu, 1 marks itu awak akan dapat daripada dia punya overlap. Okay, the second marks itu awak akan dapat dari punya label. Label itu bermaksud awak label hybrid, awak label atom, awak label orbital, awak label sigma, awak label pi, semua cukup label, baru awak akan dapat satu markah. Okay, another marks, okay, the last one, okay, is the shape. Shape of the hybrid itu, dan dia punya shape itu mesti selari dengan dia punya geometry of the molecule. So selalunya hybrid ni 3 markah. Okay, so this one is 1 mark. 1 mark. Okay, this one is 1 mark. So total 6 sekarang awak dah ada. Awak buat conclusion ni 1 markah. Awak kira formula charge dan molecular ni 1 markah. So total dia dalam 8 markah lah untuk satu orbital overlapping diagram. Okay. So ini yang hanya ada sigma bond. Okay, sekarang kita try yang ada pi. Kita try yang ada pi bond. Okay, so if you draw the Lewis structure for CO2, okay, if you draw the Lewis structure for CO2, between the carbon and oxygen tu awak akan ada double bond. Okay, awak akan double bond. Okay, dan dalam satu double bond awak akan ada satu sigma, awak akan ada satu pi bond. Okay, so sekarang ni awak akan ada satu sigma, satu pi. Since sekarang ni terminal atom itu dah ada multiple bond, awak juga kena determine terminal hybrid on the terminal atom. Okay, around the carbon, we only have 2 sigma bond. So that means the hybrid is, we call it as a sp hybrid. Okay,
Now hybrid on the oxygen, since around the oxygen we have 1 sigma and 2 lone pair. So 1 sigma and 2 lone pair, total is 3. So when the total is 3, then the hybrid on the oxygen atom is sp2 hybrid. Okay, so awak draw with a formal charge ni 1, awak buat conclusion ni 1 markah and 1 markah. Okay, so now kita kena buat dia punya valence. Kita kena buat dia punya orbital diagram for ground state, excited state and also for the hybrid. So kita kena buat untuk both terminal and central. Terminal tu sebab terminal kita sekarang dah ada multiple bond. So once dah ada multiple bond, then kita kena buat dia punya hybrid. Okay, carbon dia punya valence electron is 4. So that means we have 2 electron on the 2s and 2 electron on the 2p. Okay, so if you look at the carbon, okay, around the carbon atom, awak akan ada 2 sigma, awak akan ada 2 pi. 2 sigma bersamaan dengan 2 single pair ataupun 2 unpaired electron, and 2 pi bersamaan dengan 2 unpaired electron. So total unpaired electron yang awak memerlukan supaya carbon itu boleh form CO2 adalah 4 single pair elektron. Okay. So sekarang ni awak ada 4 single pair elektron, tapi kalau awak tengok dekat ground state, carbon ini awak hanya ada baru 2 unpaired elektron. So macam mana nak dapatkan 4? Kita akan excitekan salah satu elektron daripada 2s ini pergi kepada 2p. So awak excitekan salah satu. Sekarang kita akan ada 4 unpaired elektron. Okay, since around the carbon atom itu awak hanya ada 2 sigma bond, that mean the hybrid itu adalah sp hybrid. Okay, hybrid itu adalah sp hybrid. So maknanya awak gabungkan satu s dengan satu p orbital. Okay, ada lagi baki lagi 2. Okay, ada baki lagi 2 itu awak biarkan je, dan baki lagi 2 tu ada elektron, so awak biarkan. Okay, so maknanya yang sp hybrid ini, okay, dekat dalam sp hybrid ini kita akan gunakan dia untuk form sigma bond. 2 unpaired electron kat 2p orbital ini kita akan gunakan dia untuk form pi bond. Sebab kalau awak tengok dalam CO2 ini awak akan ada 2 sigma, 2 pi. Okay, now for the oxygen, okay, oxygen ground state. Okay, ground state for oxygen, okay, ada 6 elektron. So we have 2s2 and then 2p4. Okay, if you look at the oxygen, okay, dalam dekat oxygen ini awak akan ada 1 sigma bond. Maknanya awak memerlukan 1 unpaired elektron. Okay, dan awak ada juga 1 pi bond. So awak memerlukan lagi 1 unpaired elektron. Tapi kalau awak tengok dekat oksigen ni juga, dekat oksigen ni ada 2 lone pair. Ada 2 lone pair. So mana, kalau 2 lone pair, mana awak memerlukan 2 darab elektron yang berpasangan. So sebab tu before awak buat hybrid untuk oksigen tu, awak perlu pastikan awak ada 2 single pair elektron and then ada 2 pair elektron. Okay. So kalau awak tengok dekat ground state, kalau awak tengok dekat ground state on the oxygen atom ini, awak ada 2 single pair elektron, awak ada 2 lone pair elektron. So maknanya dah cukup lah. So kalau dah cukup, dah tak perlu awak excitekan mana-mana elektron. So waktu dekat excited state itu, dia punya valence orbital diagram itu akan jadi sama macam dekat ground state. Sebab apa? Sebab awak dah cukup bilangan single pair elektron yang awak perlu dan bilangan lone pair elektron yang awak perlu pun dah cukup. So awak tak perlu excitekan. So since around the oxygen itu awak ada 1 sigma, 2 lone pair, so total dia 3. So maknanya hybrid yang ada around the oxygen atom itu adalah sp2 hybrid. sp2 hybrid maknanya awak kena gabungkan 1 s orbital dan 2 p orbital. So that means awak kena gabungkan yang ini. Awak kena gabungkan yang ini, so awak salin balik. Awak combinekan. Okay, ada 2 ni dan 1 ini. So lagi 1 itu akan dekat unhybridized 2p. Okay, so ini kita akan gunakan to form a sigma bond dengan carbon. 2p unhybridized ini kita akan gunakan untuk form pi bond dengan carbon.
So now kita dah lukis semua orbital diagram for ground state, excited state and also hybrid. Now kita boleh lukis dia punya orbital diagram. So kita lukis daripada carbon dulu. Carbon, we know that the carbon is sp hybrid and the sp hybrid, the shape is the linear. Okay, so linear, so awak lukis linear. Okay, ini carbon. Okay, awak terus label dia punya ni. Dan awak lukis dia punya pair elektron. Okay, so oksigen itu tadi kita tahu oksigen itu adalah sp2. sp2, the shape of sp2 is trigonal planar. Okay, so kalau trigonal planar, okay, awak lukis ada 3 lobe. 1, 2, 3. So ini adalah sp2 hybrid dan don't forget to label the atom dan bond ini adalah sigma bond. Okay, lagi satu oksigen ni pun dia punya ni adalah trigonal planar. Okay. So kita lukis trigonal planar punya hybrid. So ini adalah sp2, sp2, sp2. Okay, ini adalah oksigen. Okay. Dan kalau awak tengok dekat Lewis structure ini akan ada 2 lone pair. So 2 lone pair itu mesti ada dekat sini. Dan 2 lone pair itu takkan involve dalam bonding. Okay. Now, dekat setiap carbon dengan oksigen tu akan ada satu pi bond. Dan pi bond itu mesti sideways overlapping. Okay, dan mesti dia ada sideways overlapping. So, antara carbon ini dengan oksigen ini, okay, antara carbon ini dengan oksigen ni awak akan buat satu pi bond. Okay, ingat pi bond tu mesti parallel dia mesti same orientation. So, kalau orientation menegak, satu menegak, satu lagi tu pun mesti menegak. Kalau satu sengit, satu lagi tu pun mesti sengit. So, ni kalau saya dah lukis satu sengit, satu lagi tu pun mesti sengit. Okay. So, ini ada elektron. Okay, ini adalah pi bond antara karbon dengan oksigen yang dekat belah kanan. Okay, lagi satu pi bond adalah antara karbon dengan oksigen yang dekat belah kiri. Okay, so ini kita ada lagi satu pi bond. Okay, dan pi bond dia mesti parallel. Okay, so this is the orbital overlapping diagram for CO2, for the CO2. Okay, so and then the next one is NCO-. Okay, NCO-, so if you draw the Lewis structure, okay, if you draw the Lewis structure, awak akan ada N triple bond C and single bond oxygen. Okay, N triple bond C and single bond oxygen. Okay, kalau awak kira formal charge dia, the most plausible structure itu apabila formal charge -1 itu ada dekat oxygen. Okay, ada dekat oksigen. So, kita akan tengok apa signifikan formal charge negatif ataupun formal charge positif nanti. Okay, so since there are 2 pi bond around the central atom carbon, therefore the hybrid on the carbon is sp hybrid. Okay, sebab nitrogen itu ada multiple bond, so awak kena juga buat hybrid untuk nitrogen. Okay, so since there are 1 sigma bond and 1 lone pair electron around the terminal atom N, therefore the hybrid in N also adalah sp hybrid. So maknanya carbon ni sp, ini pun sp. Okay, so after you draw the Lewis structure, geometry, kira formal charge, buat conclusion, and then kita kena buat dia punya valence orbital diagram. Okay, carbon, dia punya 2s2, 2p2. Okay, if you look at the carbon, kalau awak tengok carbon ini hanya around the carbon hanya ada 2 sigma bond. Kalau ada 2 sigma bond, maknanya ada 2 sigma bond dan akan ada 2 pi bond. So maknanya awak memerlukan 4 single ataupun unpair elektron. So cara nak jadikan 4 unpair elektron, saya akan exactkan salah satu 2s ni pergi 2p orbital. Saya akan exactkan dia. So dia akan hasilkan 1, 2, 3, 4. Okay, 4 orbital. Okay, so since the hybrid on the carbon is sp hybrid, maknanya saya akan gabungkan 1s dan 1p. Okay, dan lagi 2 itu jadi 2p. So maknanya yang
dua elektron kat sp orbital kita akan gunakan untuk hasilkan sigma bond. Lagi dua ini kita akan gunakan untuk hasilkan pi bond dengan N. Sebab awak tengok between carbon and nitrogen tu akan ada 2 pi. So mana carbon kena bagi 2 elektron, nitrogen pun nanti kena bagi 2 elektron. Okay, for the nitrogen at ground state, okay, for nitrogen at ground state is 2s2 2p3. Okay, 2s2 2p3. So if you look at the nitrogen, around the nitrogen we have 1 sigma and 2 pi. So total nitrogen need to contribute 3 electron. So mana dia kena contribute 3 unpaired electron. So dah ada 3 unpaired electron and nitrogen juga ada 1 lone pair. 1 pair electron. So what? Excited state awak akan jadi sama dengan ground state. Excited state akan jadi sama dengan ground state. Okay, since around the nitrogen itu, hybrid itu juga adalah sp hybrid. Okay, maknanya awak kena gabungkan satu s orbital dan satu p orbital. So dekat 2s orbital ni awak ada pair, awak kena ambil salah satu daripada 2p orbital. Okay, lagi dua ini kita panggil dia sebagai unhybridized 2p. This one is sp. Ini kita akan gunakan untuk sigma, ini kita akan gunakan untuk pi bond. Okay, oxygen. Okay, oxygen, the valence electron for oxygen is 6. Okay, so maknanya dia adalah 2s2 2p, okay, 2p4. Okay, tapi kita tengok oksigen itu sekarang ni ada formal charge equals to -1. Okay, once the oxygen have formal charge equals to -1, that means oksigen itu akan ada additional of 1 electron. Okay, so oksigen itu akan ada additional 1 electron. Okay, dan waktu kat ground state itu dia akan jadi O-. Sebab itulah saya akan tambah lagi 1 elektron dekat 2p. Sebab apa saya tambah lagi 1 elektron? Sebab oksigen sekarang ni ada formal charge equals to -1. Okay, so now kita dah buat, okay, kita dah buat dia punya orbital valence untuk orbital diagram dia. So kita boleh lukis orbital overlapping diagram. Okay, so kita lukis dulu carbon tu adalah hybrid, dia adalah sp hybrid. So sp hybrid dia punya shape adalah linear. Okay, awak label carbon, awak lukis terus dia punya single pair. Okay, oksigen. Okay, oksigen itu tak ada hybrid oksigen tu, dan oksigen itu, okay, yang akan overlap dia adalah, okay, 2p orbital ni akan overlap sebab dia je yang ada single pair electron. Okay, so 2p, the shape of the 2p, okay, the shape of the 2p is dumbbell. Okay, this shape is dumbbell. So awak label 2p, ini adalah oksigen dan dia adalah sigma bond. Okay, between carbon and nitrogen itu awak akan ada satu sigma bond. Dan nitrogen ni juga adalah hybrid, dia adalah linear hybrid, sp. So sp, so ini sigma, ini nitrogen. Okay, between carbon and nitrogen itu awak tengok akan ada, okay, awak akan tengok akan ada 2 pi bond. Okay, akan ada 2 pi bond. Okay, so satu, kalau saya lukis sengit macam ni. So kalau satu sengit, satu pun mesti sengit. Okay, so ini adalah salah satu pi bond dia. Okay, ini adalah salah satu pi bond. Okay, dan between carbon nitrogen tu akan ada lagi satu pi overlapping. Mana akan ada lagi satu sideways overlapping. So ini akan overlap dengan ini. Okay, ini akan overlap dengan yang ini. So ini juga kita panggil dia sebagai pi. Okay, since kalau untuk hybrid, kalau awak dah labelkan negative formal charge tu dengan dia punya formal charge, so tak perlu buat dalam kurungan. So this is the orbital overlapping diagram for NCOminus. Okay, I think that's all for this video. Okay, in the next video, I'm going to show you how to draw the orbital overlapping diagram for the sp2 hybrid. So I think that's all for today. So thank you everyone.